Okay, so the next one. Do the Vajjis duly protect and guard the Arahants so that those Arahants who have not yet come to the realm might do so and those who have already come might live there in peace? Sang Bhagwa juga menanyakan kepada Ananda, apakah kaum Waji ini melakukan perlindungan dan menjaga para arahat sehingga mereka yang tidak datang kepada alam tersebut bisa melakukannya, dan jika mereka sudah datang mereka bisa tinggal di alam tersebut dalam kedamaian. So that's these seven conditions which the Buddha taught are called the seven aparihaniya dhammas, seven qualities leading to non-decline. Jadi sebenarnya dalam sutta ini Buddha membabarkan adalah 7 kondisi yang tidak bisa menyebabkan kemerosotan. Tadi yang dibabarkan itu. And to me it's very lovely the way the Buddha responds here, because he's neither saying anything which could upset or cause offence to Ajatasattu or to his minister, but nor is he's not evading the question also. Jadi cara Buddha menjawab pertanyaan tersebut ini lovely itu apa ya, sangat baik, bagus. Jadi tidak melakukannya dengan cara secara frontal sehingga membuat kaum yang bertanya itu menjadi kecewa atau marah, tapi juga sang Buddha tidak avoid, tidak menghindari untuk menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya. You know, and you think about it, what would happen if you were in the situation where you were being asked some advice, you know, and you really thought it was a bad thing to do, right? But you really didn't want to say that, okay? You know, like your best friend comes up to you with a new dress and says, "Do I look good in this?" Jadi kata Bante, coba bayangkan jika Anda adalah orang yang ditanya untuk advice ya, untuk minta opini. Dan Anda tahu sebenarnya ini adalah hal yang sangat-sangat buruk apabila dilakukan, tapi Anda tidak, bagaimana cara mengatakannya kepada orang tersebut. Bante mengumpamakan bagaimana kalau misalnya sahabat baik Anda datang ke Anda dengan satu pakaian, nanya, pakaian saya ini bagus apa enggak. Mungkin sebenarnya Anda menganggap pakaian itu enggak bagus, tapi mengatakan kepada teman Anda itu bagaimana? So usually we'll just kind of bluster or say something vague or try to get out of it somehow. But the Buddha manages not only to respond clearly and confidently, but actually to say quite a number of things which are very relevant for the situation. Jadi biasanya kalau kita ditanya sama teman kita begitu, biasanya kita paling cuma cengengesan atau berusaha menghindar, atau kalau menjawabnya tidak jelas, nggak jelas. Nah, kita bisa lihat di sini Buddha menjawabnya dengan sangat confident, dengan sangat yakin, tapi caranya dengan cara yang tepat juga, dan bahkan menambahkan beberapa poin penting. So you'll notice that at the start of the sutta it talks about how Ajatasattu sort of conceived this plan to attack the Vajjayans, right? It was just his idea, he was going to do it. So what the Buddha emphasizes is how important it is to consult and to consider. First thing that he says, yeah, get together and discuss things. Jadi kita bisa lihat di awal dari sutta ini, Ajatasattu yang sebegitu terobsesinya untuk menyerang satu negara, dan kita bisa lihat di sini Buddha juga ingin memberitahukan kita bahwa sangat penting untuk selalu mencari konsultasi, selalu berdiskusi sebelum kita melakukan sesuatu. And he emphasizes the importance that strength comes from harmony and from unity. And in that context, in other suttas, we know that the people of Magadha under King Ajatasattu were not happy. There were whispers about him, there were complaints about him. He was a cruel and wayward king. So the Buddha is kind of subtly saying, well, maybe you want to put your own house in order before you want to go invading somebody else's. Jadi Buddha ingin menekankan bahwa sebenarnya kekuatan yang sesungguhnya ada di dalam harmoni, dalam kesatuan. Dan di dalam sutta-sutta lainnya sebenarnya bisa dilihat bahwa Ajatasattu sebagai raja dari Magadha itu sebenarnya tidak begitu disukai oleh rakyatnya. Banyak rakyatnya yang berbisik-bisik bahwa dia adalah raja yang kejam. Jadi sebenarnya Buddha ingin memberitahukan kepada Ajatasattu bahwa lu harus beresin di dalam negeri dulu sebelum Anda mau menyerang negara lain. I don't want to go on too long with those qualities, but I think that you know, we have a very to me that's also, it's a very powerful example of, say, the interface between, say, a religion, particularly Buddhism, and the state.
Buddhism and what? About the relationship between the religion and the state. Religion. Jadi di dalam sutta ini merupakan suatu contoh yang sangat kuat untuk menunjukkan ada hubungan antara agama dengan suatu negara. And essentially what you see there is that the religious leader, the Buddha in that case, was able to advise, right, and to give very clear kind of moral guidance to the leaders of the state. He's not in a position where he's not kind of getting involved in the politics of things, but when he's asked for his opinion, he gives a clear and forthright opinion, not in a way that's going to upset or cause problems, but in a way that's going to meaningfully contribute to the way that those decisions are made. Jadi di sini Buddha secara religius, jadi secara agama beliau memberikan masukan ya sebenarnya, guidance, jadi panduan moral. Dan di sini ditunjukkan bahwa Buddha sebenarnya tidak terlibat secara politik, tetapi ketika ditanyakan advice-nya, beliau dapat memberikan penjelasan, memberikan jawaban yang jelas dan to the point ya, tapi tidak memberikan masalah dan masalah kepada orang yang menanyakannya, tidak membuat orang tersebut menjadi marah, dan apa yang diberikan oleh Sang Buddha itu akan memberikan kontribusi terhadap keputusan yang dibuat oleh si rajanya nanti. And again, I don't want to detour too much, but just to say my own experience in Australia, that I've been many times to meetings with ministers and senators and at the parliament and these kinds of things, and I found that the Australian politicians, they want to hear more from the Buddhist community. Jadi berdasarkan pengalaman beliau juga di Australia pada saat meeting di antara para perdana menteri dan orang-orang pejabat politik lainnya, para politisi ini sebenarnya mereka ingin mendengarkan lebih banyak lagi dari opini-opini dari orang yang Buddhis. And they want to know what we think. They want to know what we believe, what our values are, so that they can help to represent us better. Mereka juga ingin mengetahui nilai-nilai orang Buddhis itu apa aja sehingga mereka dapat istilahnya mewakili dengan benar. So I think, I'm just putting it out there. Obviously I know that Indonesia has a very different situation, so you can't draw any direct parallels, but I think it's just something to remember that from a Buddhist point of view, that it's okay to have opinions or to offer advice and so on as to these issues. It's okay to have a voice, and there's a difference between having a voice and having a reasoned contribution to a discussion, okay, and being somebody whose job is to be a revolutionary or change the government or something like that. So obviously as Buddhists we don't want to get too involved in politics and stuff, but to have a say, to have our voice known is okay, it's good. This is what the Buddha did. Jadi di sini ingin disampaikan bahwa kita sebagai orang yang beragama Buddha, orang Buddhis, itu oke kalau kita mau punya opini atau menyuarakan apa yang pendapat kita. Tapi ini bukan berarti kita ingin melakukan kontribusi ya. Jadi bukan jadi orang yang terlibat memaksakan kehendak kita untuk dilakukan. Bukan sebagai politisi, bukan sebagai orang yang mengambil keputusan tersebut, tapi hanya menyuarakan apa yang opini kita, dan inilah yang Buddha lakukan, menyuarakan opininya. So continue with the sutta, and the Blessed One addressed the Brahman Vasakara in these words. Once Brahman, I dwelt at Vesali in the Sarandara shrine, and it was there that I taught the Vajjayans these 7 conditions leading to a nation's welfare. So long, Brahman, as these endure among the Vajjis, and the Vajjis are known for it, their growth is to be expected, not their decline. Jadi Sang Bhagawa kemudian mengatakan ini kepada Brahma Vasakara dengan kata-kata sebagai berikut. Suatu kali Brahma, saya tinggal di Vesali di tempat pemujaan Sarandada, dan waktu di sanalah saya mengajarkan kaum Waji tentang 7 kondisi yang menyebabkan suatu negara menjadi maju. Selama Brahma kondisi tersebut selalu dipelihara oleh kaum Waji, maka dan kaum Waji dikenal memelihara hal tersebut, maka hanya perkembangan dan kemajuanlah yang diharapkan, bukan kemerosotannya. And then the Brahman Vasakara spoke thus to the Buddha. If the Vajjis, Venerable Gautama, were endowed with only one or other of these conditions leading to welfare, their growth would have to be expected, not their decline.
What then of all 7? No harm indeed can be done to the Vajjis in battle by Magadha's king, Ajatasattu, unless it be through treachery or discord. Well then, Master Gautama, we take our leave, for we have much to perform, much work to do. Pada saat itu kemudian Brahma Wasakara kemudian mengatakan hal ini kepada Sang Bagawa. Jika kaum Waji yang mulia Gotama diberkati hanya dengan salah satu kondisi tersebut yang menyebabkan kemajuan, maka hanya kemajuan yang dapat diharapkan, bukan kemerosotan. Apalagi kalau misalnya diberkati dengan ke-7 kondisi tersebut, maka tidak mungkin dapat terjadi suatu hal yang mencelakakan mereka, dan tidak ada yang dapat dilakukan kepada kaum Waji dalam perperangan yang akan dilakukan oleh si Raja Magadha Ajatasattu, kecuali dilakukannya dengan cara yang tidak benar, cara penipuan atau yang menyebabkan ketidakharmonisan. Baiklah yang mulia Gotama, sekarang saya akan pamit karena banyak hal yang harus saya lakukan dan pekerjaan yang harus saya lakukan. So the Buddha then said, "Do now as it seems fit to you." And the Brahman Vasakara, chief minister of Magadha, approving of the Blessed One's words and delighted by them, rose from his seat and departed. Sang Bawa menjawab, lakukanlah apa yang menurutmu benar Brahma. Dan Sang Brahma Wasakara, Perdana Menteri Utama dari Magadha, sangat menyetujui apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa dan sangat gembira, berdiri dari duduknya dan meninggalkan tempat tersebut. Okay, so that ends the first, if you like, the first scene with the story of Ajatasattu and the Brahman Vasakara. And already a number of very interesting issues have come up, and I wanted to just pause for a moment here and to see if anybody has any questions about that exchange. Jadi tadi kita udah lihat adegan pertama ya, dari si Raja Ajatasattu dengan ministernya si Wasakara, dan beberapa masalah telah muncul di situ. Bante menanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum melanjutkan lebih lanjut. Ajahn, it is interesting to observe that even though there's various religious leaders in India at that time, but Ajatasattu, even though he's so cruel, he still. Sorry, can you point the microphone? Okay, sorry. I think it is interesting to observe that even though Ajatasattu is so cruel, but he still wished to hear the advice from Sang Buddha instead of from the other religious teachers. Was that because Sang Buddha has pointed about his cruelty to the father? That's why he was a bit or somehow induced a respect of him towards Sang Buddha. Is that the matters like that? Because being a cruel king, he can say that I'm a very powerful king. Why do I have heard the advice? I just attack. But instead, he seemed to have some goodness in him. He still asked a counsel to the Buddha. Yeah. Yes, he's to me he's a fascinating figure for exactly that reason, that Ajatasattu is very ambivalent. He seems to be pulled in two directions. On the one hand, very ambitious, very cruel, very worldly, but on the other hand, he does seem to have this genuine spiritual streak. And I think in that way he's, I think most of us actually are like that in one way or another, don't we? We feel pulled in both directions. Is maybe more extreme case of that. Yeah, it's also in that kind of situation, you can understand that. Well, he's partly he may be seeking moral advice from the Buddha, but also partly maybe he's looking for, maybe a hint as to what the best way to go about it is, and that's what you actually get right at the end there, where Wasakara says, well, we're not going to do any harm to them except by treachery or discord. Okay? They're all very open about these things. They're much more honest in diplomatic relations in those days than they are today. And according to the history, it says that that's exactly what they did, that they hatched a plot
to sow disharmony among the Vajjayans, and it was only when they were disunited that they could then attack them. Oke. Jadi tadi audiensnya menanyakan, jadi ada dua sisi nih dari Ajata satu, walaupun tampaknya kejam, tapi beliau masih minta konsel, minta pendapat dari Sang Buddha. Nah, Bante mengatakan bahwa sebenarnya Ajata satu itu mirip-mirip sama kita, jadi ambivalen tuh dingin tapi panas, jadi kedua arah, kadang baik, kadang enggak. Jadi ada satu sisi beliau Ajata satu yang kejam, tapi pada salah satu sisinya lagi juga memang ada sisi spiritualnya dari Ajata satu. Jadi di sini kita bisa lihat dalam situasi tersebut sebenarnya ada dua kemungkinan, minta advice dari si Buddha itu karena mungkin mau cari moralnya bagaimana, memang ada secara moralitas beliau ingin advice dari Sang Buddha, tapi bisa juga sebenarnya beliau cuma kayak ngetes Sang Buddha, kira-kira nanti Buddha bisa ngasih jawaban nggak sih bagaimana caranya memenangkan perang tersebut. Jadi ada dua sisi nih, kita nggak tahu yang mana. Nah, karena akhirnya kan dijawab tadi bahwa kalau mau menang dari kerajaan tadi kaum Waji itu cuman bisa dilakukan dengan cara yang tidak jujur, dan itulah yang nanti akan dilakukan oleh Raja Ajata satu, mengadu domba, membuat kaum Waji itu saling tidak harmoni lagi, dan pada saat mereka sudah tidak harmonis dan tidak bersatu, pada saat itulah Magadha akan menyerang kaum Waji. Okay, so after this exchange with Vasakara, the Buddha then wanted to speak to the Sangha. He addressed the Venerable Ananda, thus, "Go now, Ananda, and assemble in the hall of audience," means in the Dhammasala, "as many bhikkhus as live around Rajagaha." Very well, Bhante. And the Venerable Ananda did as he was requested and informed the Blessed One, "The Sangha of bhikkhus is assembled, Bhante. Now let the Blessed One do as he wishes." Jadi begitu Vasakara meninggalkan tempat tersebut, Sang Bagawa mengatakan kepada Ananda, Ananda pergilah sekarang dan kumpulkan di hall ya, di satu ruangan sebanyak mungkin biku yang tinggal di daerah Rajagaha. Baiklah, Sang Bagawa kata, Yang Mulia Ananda. Kemudian beliau melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Sang Bagawa dan mengatakan kembali kepada Sang Bagawa, komunitas daripada biku telah dikumpulkan, Yang Mulia. Sekarang Sang Bagawa boleh melakukan apa yang beliau inginkan. Then the Buddha went from his seat, went up to the Dhammasala, took his seat there and addressed the bhikkhus thus, "Bhikkhus, I will teach you 7 conditions leading to welfare. Listen and pay attention to what I shall say." And they replied, "So be it, Bhante." Jadi pada saat itu kemudian Sang Bagawa berdiri dari kursinya dan menuju ke ruangan di mana tempat para biku berkumpul, dan ia duduk di kursi yang telah disediakan di sana dan mengatakan hal ini kepada para biku. 7 kondisi yang menyebabkan kemajuan, saya akan menerangkannya kepada kalian para biku, dengarkanlah dan benar-benar memperhatikan apa yang saya katakan. Kemudian mereka menjawab, oke, demikianlah. Okay. So the first one, the growth of the bhikkhus is to be expected, not their decline, so long as they assemble frequently and in large numbers. Jadi perkembangan daripada biku hanya dapat diharapkan bukan kemerosotannya apabila mereka berkumpul dengan sering dan dalam jumlah yang banyak. So you can see from this that the Buddha is laying down several conditions which are in part similar to those that he recommended for the Vajjis. Jadi kondisi-kondisi yang dibabarkan oleh Sang Bagawa ini sebenarnya juga berlaku untuk para biku. Jadi mirip dengan yang tadi kondisi yang dibabarkan untuk kaum Waji. Second one was that they meet and disperse peacefully and attend to the affairs of the Sangha in concord. Juga bertemu dan berpisah dengan cara yang damai, dan kalau ada masalah mengatasi masalahnya sesuai dengan ketentuan Sangha dengan baik. So long as they appoint no new rules and do not abolish the existing rules, but proceed in accordance with the code of training, with the Vinaya, as it has been laid down. Juga tidak membuat aturan-aturan baru dan tidak memusnahkan peraturan-peraturan yang lama, tetapi selalu melakukannya sesuai dengan latihan kode yang Vinaya yang telah dijabarkan. So long as they show respect, honor, esteem and veneration towards the elder bhikkhus, those of long standing, long gone forth, the fathers and the leaders of the Sangha, and think it worthwhile to listen to them.
Juga selama mereka menunjukkan penghormatan, penghargaan, dan pemujaan kepada para biku-biku yang senior, yang udah bahkan yang sudah meninggal, pokoknya maksudnya nenek moyang dari sangganya, dan menganggap bahwa mereka itu adalah orang yang pantas untuk didengarkan. So long as they do not come under the power of craving that leads to rebirth. Juga tidak menginginkan kekuatan ini craving itu apa ya? The power of craving that leads to rebirth. Kekuatan yang menginginkan untuk lahir kembali. So long as they cherish the forests for their dwellings. Selama mereka menghargai hutan sebagai tempat tinggal mereka. And as long as they establish themselves in mindfulness, so that the virtuous bhikkhus of the Sangha who have not yet come might do so, and those who have already come can live in peace. Dan selama mereka selalu berdiam dalam mindfulness ya, selalu mindful, selalu sadar, sehingga para Sangha yang udah virtuous itu melakukan sesuai dengan winaya, yang belum datang bisa datang, dan mereka yang sudah tinggal di situ tetap merasa betah untuk tinggal di situ dalam kedamaian. So long bhikkhus, as these 7 conditions leading to welfare endure among the bhikkhus, and the bhikkhus are known for it, their growth is to be expected, not their decline. Jadi para biku selama 7 kondisi ini yang menunjang kemajuan dan dipelihara oleh para biku, dan para biku ini dikenal karena memelihara hal tersebut, maka hanya kemajuan yang dapat diharapkan, bukan kemerosotan. So in these group of dhammas, group of qualities that the Buddha is teaching to the bhikkhus, the overarching concern is for the long-lasting and for the welfare of the Sangha. Jadi sebenarnya kualitas yang diajarkan kepada para biku ini sebenarnya ingin mengangkat isu bagaimana para biku dapat bertahan lebih lama. And of course this is to become one of the great themes of the Maha Parinibbana Sutta. Dan inilah yang menjadi tema besar di dalam Maha Parinibbana Sutta. The Buddha knows that his time is near. Karena Buddha mengetahui bahwa waktunya telah dekat. And he wants to ensure that the Sangha will be able to continue for a long time after he passed away. Dan beliau ingin meyakinkan bahwa anggota sangganya dan sangga itu dapat bertahan lebih lama bahkan setelah beliau tidak ada. And this is not a new thing. This is something which started long before, shortly after the Buddha became enlightened. Ini bukan hal yang baru. Ini juga hal yang sudah ada beberapa lama setelah Sang Buddha tercerahkan. And he, after he had taught and converted his first generations of disciples, he sent them out to go and wander forth and to teach. Jadi kalau diingat pada saat itu setelah beliau tercerahkan, lima murid beliau yang pertama dikirim oleh beliau untuk mengajarkan ke tempat-tempat lainnya. And he gave them the power to be able to perform ordinations, to be able to perform disciplinary procedures, to be able to organize and run their own communities. Dan Sang Buddha memberikan kekuasaan bagi mereka untuk mentadbiskan biku yang lainnya, mengorganisasi dan mengambil keputusan. So again, just to think about this, to think about how organizations run, how many organizations become so dependent on one charismatic leader. Jadi kita penting untuk melihat ini, merefleksi bahwa bagaimana suatu organisasi itu penting ada satu sosok yang begitu dihargai. And especially in religions, isn't that true? Yeah, that religions appear, you have some kind of teacher. There's thousands of them all over the world, new religions popping up all the time, and some teacher teaches and followers come. But then when that teacher dies, everything falls apart. Nah, ini kita dapat melihatnya bahwa dalam agama biasanya kita dependen ya, bergantung kepada satu sosok, dan begitu banyak ribuan guru-guru yang ada di seluruh dunia, guru-guru dari berbagai ajaran, dan kita bisa melihat jika salah satu gurunya meninggal maka biasanya semuanya jadi berantakan karena terlalu bergantung.
And if you've ever been involved in a leadership role in an organization, then you'll know that one of the qualities of a good leader is, as well as providing the inspiration and the direction for people to follow, but you at the same time you also empower them to become leaders themselves. Jadi kalau Anda yang pernah terlibat dalam suatu kepemimpinan, maka Anda dapat melihat baru kualitas dari kepemimpinan yang baik adalah selain mempunyai diri dipimpin itu adalah kualitas yang baik sehingga membuat orang terinspirasi untuk mengikuti, tapi pemimpin yang baik juga menginspirasi pengikutnya untuk dapat memimpin juga. And so the Buddha was, apart from everything else, he was an organizational genius. Jadi Buddha sebenarnya adalah orang yang jenius dalam bidang mengorganisasi. I mean, think about it. The Sangha is still in existence after 2,500 years. Kalau kita lihat sangganya masih ada sekarang 2.500 tahun setelah beliau wafat. I mean, if you've ever tried to be part of an organization, whether a business or a volunteer organization, I mean, it's hard to keep it going for 2.5 weeks, much less 2,500 years. Jadi kalau Anda terlibat menjadi pemimpin suatu organisasi, Anda bisa lihat berapa lama itu bertahan, paling berapa minggu. Bisa nggak dibayangin ini bertahan sampai ribuan tahun. And this, I think, is at the heart of why that has been so successful, because the Buddha was so strong and so confident in handing authority to the Sangha. Nah ini kita bisa melihat betapa suksesnya beliau dalam menangani hal ini. Karena beliau bisa mengatur sangga demikian dengan penuh keyakinan dan sosok beliau yang menjadi contoh panutan bagi sangga-sangganya. And also notice another little detail, and this is the case both in the advice to the Vajjayans and the advice to the bhikkhus. Pardon me? There's another little detail. Another detail? Contoh lainnya. So there's another detail which I'll explain next. Jadi berikutnya Bante akan menjelaskan contoh lainnya secara mendetil. And that is that you find, on the one hand, the Buddha is saying to respect and listen to the elders of the community. Buddha mengatakan bahwa kita harus menghormati kaum-kaum yang sudah dituakan dalam suatu komunitas. But at the same time, he's also saying that the community should come together as a whole to discuss and to make decisions. Pada saat yang sama, beliau juga mengatakan bahwa komunitas harus bersatu untuk membuat satu keputusan. And so there's a balance there, between blind obedience to authority. On the one hand, is a kind of an extreme. That's like King Ajatasattu's extreme. I've got this idea and everybody has to listen to me. But on the other hand, there's also the other extreme to that is like everybody's opinion is just as valid as everybody else's. But the Buddha says, no, listen to the elders, but make decisions as a group. Jadi Buddha membawakan dua ekstrim. Yang pertama adalah mematuhi secara buta, seperti yang dilakukan Ajatasattu. Kalau dia yang berkuasa maka semua harus menuruti. Dan di ekstrim yang satunya adalah bahwa opini setiap orang itu ada harganya. Jadi harus dengerin semua orang. Di sini Buddha mengatakan kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh para tetua di komunitas, tetapi ngambil keputusannya adalah keputusan yang bersama. Okay, then the Buddha. So please interrupt me at any time if you have any questions. Kalau ada pertanyaan boleh menginterupsi Bante kapan saja. Right. Oops. Okay, so another 7 conditions. So having given those 7 conditions, the Buddha then goes on to give several more sets of conditions leading to welfare and long lasting. Jadi selain 7 kondisi, Buddha kemudian juga membabarkan beberapa kondisi lainnya. First set here, as long as they do not delight in and are pleased with and fond of activities. Activities here means literally is building work. Building, yeah. Talk, sleep, and company. Jadi kemajuan dari para biku itu diharapkan bukan kemerosotannya selama mereka tidak senang, tidak menyenangi kegiatan-kegiatan. Di sini maksudnya kegiatan membangun sesuatu, terus berbicara, tidur, atau suka berkumpul dengan teman-teman. As long as they do not come under the spell of evil desires. Juga tidak mempunyai keinginan-keinginan jahat.
As long as they have no bad friends, associates, or companions. Tidak ada teman atau atau orang-orang yang jahat-jahat, yang tidak baik. And as long as they do not stop halfway on account of some trifling achievement. Juga tidak berhenti setengah jalan hanya karena hal-hal yang dicapainya itu kecil. So that last statement is a reference to Devadatta. Yang tadi itu yang terakhir adalah reference untuk mengutip untuk si Devadatta. Who sort of got part of the way in his meditation practice and then thought he was enlightened and so he could take over the Sangha. Karena Devadatta baru melakukan separuh dari meditasinya, kemudian mendapatkan kekuatan dan dia merasa dia sudah tercerahkan, kemudian mulai berbuat jahat. Also quite relevant because King Ajatasattu was Devadatta's sponsor. Ya di sini penting karena Raja Ajatasattu adalah sponsornya Devadatta.